গুড ইভিনিং। এখন বাজে সন্ধে রাত্রির হয়ে গেছে, রাত্রি 8:30। আর আমি সকাল থেকে ব্লগ করি না, এখন রাত্রিরে চিকেন নিয়ে এসছে। কালকে রবিবার বলে বিরিয়ানি রান্না করবো আর কি, বিরিয়ানি বানানো হবে কালকে। তো তোমাদের কালকে সকালে দেখাবো সব। এদিকে চিকেনটা নিয়ে এসছে, ঢেলে নিই, দেখি। বিরিয়ানিটা একটু বেশি করেই বানাবো, সবাই খাবে। চিকেনটা নিয়ে এসছে। তাহলে ওরা হাঁড়ি বসিয়েছে, কি করবে? বিরিয়ানি বানাবো। হ্যাঁ, বিরিয়ানি। দেখো এখনো এখানে ভাত হচ্ছে, এখানে এই চিকেন। এই চিকেন আর এটা হোক, তোমাদের দেখাবো। বিরিয়ানিতে ঢালবো, এদিকে আসো দেখাও। এই দেখো বিরিয়ানিটা, সাবাস। এই এটা হতে থাক, কাজ বাজ করে নিই, ঘর মুছে নিই, তারপর যখন খুলবো তখন দেখাবো। এবার আমি দুপুরে চলে এসেছি খেতে, আর খুলতে দেখাতে পারিনি। এই আমরা খেতে বসে গেছি। लेकिन मेरे और उनके टेस्ट में थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि हम दोनों की मैचिंग सही नहीं होगी। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आपको मुझसे अच्छा लड़का मिल जाए। सॉरी फॉर द ट्रबल। ओए बेब, तेरी प्रॉब्लम क्या है? भूल जाओ, हो चुकी इस जन्म में भैया की शादी। अरे वो तुझे क्यों पसंद नहीं है, उसकी एक वजह तो बता। एक वजह नहीं, तीन वजह है। क्या क्या? 1.5 मीटर की चोटी है उसकी। ये भी कोई वजह होती है? जिन लड़कियों के चेंज के बाल होते हैं 1.5 घंटा लगता है उन्हें बाल बनाने में, इसके 1.5 मीटर के यानी कि 6 घंटे लगेंगे। पार्टी जाने के लिए सारा दिन मुझे इंतजार करना पड़ेगा।